जों दिनै 69 रिजन ब्रु सोसियो कालचारेल अर्गानाइजेशननि उंगे दिनै 69 रिजननि केहा प्रेस मुट माखेलायमनि कारनखे पहिलाव आं ससियेल मिडिया आंनि 69 रिजन उंगे आं पहिला हामबाय मारियो ब्राउन खाकजामो हामबाय त्रे सुबाय याफायो दिनै जों आतकासा प्रेस कनफारेन्स माखेमनि मूल कारनखे बसे जे दिनै सारा त्रिपुरा राज्य ब्रु सोसियो कालचारेल भारता रिजन काओ BSU नि अब भारता रिजन प्रत्येकटा रिजन जों प्रेस मिट खे मा साइड मा मामखाय लेहा मानबा ए कारण खे जे थांनाय 2023 विधान सभाव चिनि स्टैंडिंग MLA केहा दङ इनखे त्रे आंचलिक दल नि MLA फोनो दङ के भारत स्वाधीन उपाय परेव जे प्रत्येकटा निर्वाचन मनि लगे लगे न चिनि त्रिपुरा राज्य ब्रुओ केहाया केहाले मिनिस्टार माइ दंमोन किन्तु ताओ जे ब गवर्नमेंट जों गवर्नमेंट फर दुसरिमिया गवर्नमेंट जों आसा खे दंमोन सारा त्रिपुरा राज्य ब्रु जनजाति राव जे चिनि TRPN PTG डिपार्टमेंट दंमोन अब दफ्तर न केहाफो चि ब्रुओ ताओ मिनिस्टार कैबिनेट रियांग थियो जों खा दुमबाय खा खामबाय दिनै सारा राज्यबासि न जों मिसिरिनि नायो जे ब्रु सोसियो कालचारेल अर्गानाइजेशन नि थनि उंगे जों जे त्रे तीनटा सीट वैकेंसी जेटा दङ अब तीनटा सीट वैकेंसीओ चिन ब्रुनो केहा कैबिनेट मिनिस्टर प्रायोरिटी रेट माउंटो हिए जोंबो काबुंलारुनि हिए दिन प्रेस मिट माखिमसे आरो वे जों स्टेट गवर्नमेंट इनखे सेंट्रल गवर्नमेंट न बनो जों अपील खेयो बा काबुंलारुनि नायो जे चिन ब्रुनो कम से कम TRPN PTG डिपार्टमेंट जेहेतु दफ्तर से दङबा जोंनो केहा मिनिस्टार पद चिन ब्रुओ तीन जना MLA एसेंब्ली जेटा विधायक MLA दङबा के स्टैंडिंग स्टेट गवर्नमेंट नि फोनो केहा चिन कैंडिडेट MLA दङ जे शांतिर बाजार विधानसभा नि हयतो त्रे आंचलिक दल न रियांगफो जे तानि जे वर्तमान गवर्नमेंट जे विधायक दंनाय MLA दंनाय आबुनो जराफो चिनि मिनिस्टार प्रायोरिटी रियात मांगथो कैबिनेट आबो हिए से चुंतिने 69 रिजन निंगे 69 रिजन ब्रु सोसियो कालचारेल अर्गानाइजेशन निंगे चुंतिने बो प्रेस मिट मा खिलुं पांदा चुं काबोगे रिंगे काबोलाइमो आरो जत ताखुराव चुं बननो सारा चिनि त्रिपुरा राज्यनि जे चीफ मिनिस्टार फंथो सेंट्रल गवर्नमेंट चिनि होम मिनिस्टार अमित शाह फो उंथो बा चिनि प्राइम मिनिस्टार फंनो उंथो चुं काबुमुंलारु नायबनो बननो चुं अपील फोखेयो जाते चिनि ब्रुओ त्रे तीनटा पोस्ट जेटा दंमो आरो जाते ब्रु केहाया केहा कैबिनेट मिनिस्टार पद जाते माय अनबा पांदावो चुंबो प्रेस मिट मा खेलाइमो पांदाके चुं तिनिबो काबोये प्रेस मिट खेलाइमी आरो ये त्रे बिसित चुं काउ साननाया के चुं आबनो सिद्धांत लामदे फोनो हा चिनि सेंट्रल कमिटी बाय फो चुं कन्विन्स खेलाइनोबो प्रेस मिट फोखेयो आरो वे जाते आगामी दिनो जे त्रे तीनटा पोस्ट जेटा दंमो आबरो जदि चिनि ब्रुओ कोनो कैबिनेट जदि स्थान रे यांगमिखे बा जागा रे यांगमिखे चिनि ब्रुओ अरे के चुं ब्रु सोसियो कालचारेल अर्गानाइजेशन के त्रे विभिन्न एंगल चिनि संग्रुमा फोतो BSM फोतो YBA फोतो आबो चुं प्रयोजन बसत आंदोलन डेमोक्रेसी मुभमेंट ऑफ चुं आंदोलन खेनि बाध्य मावनाय हिए चुंबो प्रेस मिट निमसियो सायक साख्लाय खनारिमसे आरो ये जदियो र चिनि बो प्रेस मिट खेथियो जदि क्रम बा बुलमो तुमिंखे आबो जत राज्यबासिन थियो चुं खमा सायलाओ आरो ये बिसि कावले सानि थांया चुं 69 रिजन निंगे बो प्रेस मिट निमसियो जाते स्टेट गवर्नमेंट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट नो चुंबो काबुमुंलारु नायत्रेहा जाते जे तीनटा जेटा कैबिनेट जे शून्य तुम पद आरो वैकेंसी तुम पद आबरो जाते चिं ब्रु निमसियो केहाया केहा मिनिस्टार बा कैबिनेट जाते जागारियात मा
abom bo pandano chung tini bo press meet khemo arbo ye jotono no salka hamriye tini bo press meet no bisilau riamani rono chini bo kabomung no state government এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিশেষকে chung খাজা বাইকে খাফং বাইকে কাবুমলারও যাতে বিসকাং যে তিনটা যে ভ্যাকেন্সি তুমো আবো পোস্ট যাতে চিন ব্রুনি যাতে আরো স্টান মান বান্দাব ব কাবুমুনো chung আসানো তিনি ব প্রেস মিট খেনাই আর ব যতন হামবাই যতন খাকচাঙ্গো বিএসি আয়ুলৌথো ব্রুদফা আয়ুলৌথো হামবাই তিনি ব প্রেস মিট খেনাই আর ব যতন হামবাই যতন খাকচাঙ্গো বিএসি আয়ুলৌথো ব্রুদফা আয়ুলৌথো হামবাই প্রায়োরিটি রিয়াট মাংথো ক্যাবিনেট আবো ইয়েসে chung তিনি উনুকুতি রিজন নিংয়ে উনুকুতি রিজন ব্রু সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশন নিংয়ে chung তিনি ব প্রেস মিট মা খিলুমুং পান্ডা chung কাগবি রিংয়ে কাবলাইমো আর ব যত তাখুরাও chung বননো সারা চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যে চিফ মিনিস্টার ফংথো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চিনি হোম মিনিস্টার অমিত শাহ ফো উংথো বা চিনি প্রাইম মিনিস্টার ফং উংথো chung কাবুমুংলারু নাইবনো বননো chung আপিল ফো খেयो যাতে চিনি ব্রুও তিনটা পোস্ট যেটা তুমো আরও যাতে ব্রু কেহাইয়া কেহা ক্যাবিনেটও মিনিস্টার পটো যাতে মায়ানবা পান্দাবো চুংবো প্রেস মিট মা খেলাইমো পান্দাকে chung তিনি ব কাবয়ে প্রেস মিট খেলাইমি আর এ ত্রে বিশিষ্ট chung কাউ সান্নাইয়া কে chung আবনো সিদ্ধান্ত লামদে ফোন হা চিনি সেন্ট্রাল কমিটি বাই ফো chung কনভিন্স খেলাই নব প্রেস মিট ফো খেयो আর বে যাতে আগামী দিনও যে তিনটা পোস্ট যেটা তুমো আবারও যদি চিনি ব্রুও কোনো ক্যাবিনেটও যদি স্থান রিয়া ইয়াংমিখে বা জায়গা রিয়া ইয়াংমিখে চিনি ব্রুও আর একে chung ব্রু সোশিও কালচারাল অর্গানাইজেশন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল চিনি সংরক্ষমা ফটো বিএসএম ফটো ওয়াইবিএ ফটো আবো chung প্রয়োজন বশত আন্দোলন ডেমোক্রেসি মুভমেন্ট অফ chung আন্দোলন খেনি বাধ্য মাউংনাই হিয়ে chung ব প্রেস মিট নিমসিও সায়েক সাকলাইক নারিমসে আর এ যদিও চিনি ব প্রেস মিট খেটিও যদি ক্রম বা বুলমো তুমিখে আবো যত রাজ্যবাসীও chung ক্ষমা সাইলাও আর এ বেশি কাউলে সানি থাঙ্গিয়া chung অনুকুতি রিজনিংয়ে ব প্রেস মিট নিমসিও যাতে স্টেট গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট chung ব কাবুমুংলারু নাইত্রে ওয়া যাতে যে তিনটা যেটা ক্যাবিনেট যে শূন্যতম পদ আরও ভ্যাকেন্সি তুমো পদ আবারও যাতে চিন ব্রু নিমসিও কেহাইয়া কেহা মিনিস্টার বা ক্যাবিনেটও যাতে জাগা রিয়াত মা আবম পান্দানো chung তিনি ব প্রেস মিট খেমো আর এ যতন সালকা হামরিয়ে তিনি ব প্রেস মিট ন বিসিলাও রিয়ামানি রনো চিনি ব কাবুমুং স্টেট গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বিশেষকে chung খাজা বাইকে খাফং বাইকে কাবুমুংলারও যাতে বিসকাং যে তিনটা যে ভ্যাকেন্সি তুমো আবো পোস্ট যাতে চিনি ব্রুনি যাতে আরো স্টান মান বান্দাব ব কাবুমুনো chung আসানো তিনি ব প্রেস মিট খেনাই আর যতন হামবাই যতন খাকচাঙ্গো বিএসি আয়ুলৌথো ব্রুদফা আয়ুলৌথো হামবাই তিনি ব প্রেস মিট খেনাই আর যতন হামবাই যতন খাকচাঙ্গো বিএসি আয়ুলৌথো ব্রুদফা আয়ুলৌথো হামবাই